dia ketemu Senin tanggal 13 ketemu nanti malam lewat mana? Kalau exit di jalan masih bisa ya? Isi pikirin dia ya. Farmasi langsung dikasih obat COVID, tapi Indonesia masih hari pertama kan langsung baik. Mari kita membuka kitab Bilangan pasal 17. If you have your Bible with you, please turn to the book of Numbers chapter 17. Kitab Bilangan pasal 17. The book of Numbers chapter 17. Kita akan membaca ayat 1 hingga ayat 13, and we are going to read from verse 1 to verse 13. Mari kita membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, dan suruhlah mereka memberikan kepadamu 1 tongkat untuk setiap suku. Semua pemimpin mereka harus memberikannya, suku demi suku, seluruhnya 12 tongkat. Lalu tuliskanlah nama setiap pemimpin pada tongkatnya. Pada tongkat Lewi harus kau tuliskan nama Harun. Bagi setiap kepala suku harus ada 1 tongkat. Kemudian haruslah kau letakkan semuanya itu di dalam kemah pertemuan di hadapan tabut hukum, tempat aku biasa bertemu dengan kamu. Dan orang yang kau pilih, tongkat orang itulah yang akan bertunas. Demikianlah aku hendak meredakan sungut-sungut yang diucapkan mereka kepada kamu, sehingga tidak usah kudengar lagi. Setelah Musa berbicara kepada orang Israel, maka semua pemimpin mereka memberikan kepadanya 1 tongkat dari setiap pemimpin, menurut suku-suku mereka, 12 tongkat, dan tongkat Harun ada di antara tongkat-tongkat itu. Musa meletakkan tongkat-tongkat itu di hadapan Tuhan dalam kemah hukum Allah. Ketika Musa keesokan harinya masuk ke dalam kemah hukum itu, maka tampaklah tongkat Harun dari keturunan Lewi telah bertunas, mengeluarkan kuntum, mengembangkan bunga, dan berbuahkan buah badam. Kemudian Musa membawa semua tongkat itu keluar dari hadapan Tuhan kepada seluruh orang Israel. Mereka melihatnya, lalu mengambil tongkatnya masing-masing. Tuhan berfirman kepada Musa,
Kembalikanlah tongkat Harun ke hadapan tabut hukum untuk disimpan menjadi tanda bagi orang durhaka, sehingga engkau mengakhiri sungut-sungut mereka dan tidak kudengar lagi, supaya mereka jangan mati. Dan Musa berbuat demikian, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, demikianlah diperbuatnya. Tapi orang Israel berkata kepada Musa, sesungguhnya kami akan mati, kami akan binasa, kami semuanya akan binasa. Siapapun juga yang mendekat ke kemah suci Tuhan, niscaya ia akan mati. Haruskah kami habis binasa? Mari kita berdoa. Let us pray. Kami sudah membaca firman-Mu, ya Tuhan, ya Allah kami. Sekarang berbicaralah kepada kami supaya kami mengerti firman-Mu. We have read your word, O Lord. Now please speak to us so that we can understand it. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In the name of Jesus we pray. Amen. Halaman 39, page 39. Page 39. Emosional dan keras hati adalah kombinasi sifat yang bukan saja tidak baik, tapi juga susah berubah. Tambahkan kata berubah. So, being emotional or highly emotional and stubborn are a combination of traits that are not only not good, but very difficult to change. Orang yang emosional mudah dipengaruhi lingkungan dan suasana hati, sehingga selalu berubah-ubah pikiran. Those who are emotional are easily affected by what goes on around them, by the environment, and by their mood. So, they always keep changing their minds. Tidak mudah untuk meyakinkan orang yang emosional, sebab kenyataan atau kebenaran apapun yang kita sajikan dapat saja disanggahnya supaya sesuai dengan perasaannya. So it is not easy to change the minds of those who are highly emotional. Yeah, even though we present the fact or the truth, they still can deny it because everything has to go along or agree with their mood, their feelings. Orang yang keras hati tidak mudah dipengaruhi lingkungan. On the other hand, those who are stubborn, hardened heart, they are not easily affected by what goes on around them, by the environment. Apapun yang dipikirkan dan dianggapnya benar akan terus dipegangnya. So, whatever they think and whatever they believe that it is true, they'll keep on believing it. They do not let go. Jadi bila kedua sifat ini ada serumah, dapat dibayangkan betapa sulitnya mengatur orang ini. So if these two traits are present in one body, you can only imagine how difficult it is to deal with this person. Selain mudah naik turun emosi, orang ini tidak mudah menerima kenyataan, apalagi kesalahan. Tambahkan kata kesalahan. So, this person usually has a roller coaster kind of mood, goes up and down, and they cannot easily accept the fact, especially to admit to their mistakes. Sambung, kita dapat melihat kedua sifat ini, emosional dan keras hati, ada pada umat Israel saat itu. And we can see these two traits, highly emotional and stubborn, in the people of Israel at the time. Bukannya takut dan bertobat, mereka malah berbalik dan melawan Musa dan Harun. Instead of feeling afraid
and repentant, they turned around and go against Moses and Aaron. Kenyataan di depan mata, bumi terbelah, menelan Korah dan sekutunya, serta api menyambar dari dupa membakar 250 pemimpin umat, tetap tidak menyadarkan mereka. So whatever the fact was in front of their eyes, they saw the earth split and then swallow Korah and his associates, and fires came out of the incense and burned the 250 leaders. They still did not repent. Itu sebab Tuhan harus membunuh mereka, hampir 15.000 yang melawannya melalui tulah yang diberikannya. And that is the reason God had to punish them. God killed them, almost 15,000 of them, through a plague that He gave them. Tapi Tuhan tahu bahwa mereka masih belum, tambahkan kata belum, sepenuhnya menerima kenyataan bahwa Tuhan telah menetapkan pilihannya. But God knew that they had not wholeheartedly accepted the fact that God had actually appointed Aaron to be the priest and Moses to become the leader. Belum, saudara, Itu sebab Tuhan mesti melakukan satu tindakan lagi untuk memastikan bahwa kali ini mereka benar-benar menerima, tambahkan kata menerima, ketetapan Tuhan yang memilih Musa dan Harun menjadi pemimpin umat. And that is the reason God had to do one more thing to make sure that this time they really accepted God's appointment over Moses and Aaron to become their leaders. Stop dulu, saudara, Jadi kita kan mungkin berpikir seharusnya setelah melihat bumi terbelah, memakan, menelan Korah dan sekutunya, api menyambar, itu seharusnya kan sudah cukup membuat kita sadar dan takut. Logically we think, okay, if we were in their shoes, having seen the earth split and swallow Korah and his associates, fire came out of the incense and burned these leaders, that would be enough. We would be afraid of God. We would say, okay Lord, I'm sorry, I was wrong, you're right. Masih belum, mereka masih melawan. Ingat kita bahas minggu lalu. But as we studied last week, they still did not repent. They still went against Moses and Aaron. Itu sebab Tuhan memberikan tulah sehingga hampir 15.000 orang pengikut mereka mati. And that's the reason God had to give them a plague to kill almost 15,000 of them. Nah, tapi Tuhan tahu, saudara, mereka tetap masih belum terima. But God knew they still had not accepted the fact. Maka Tuhan harus melakukan satu lagi untuk memastikan mereka kali ini sungguh-sungguhlah terima. And that's the reason God had to do one more thing to make sure that this time they really accepted God's appointment over Moses and Aaron. Apa yang Tuhan lakukan? What did God do? Kali ini Tuhan meminta Musa untuk mengumpulkan 12 tongkat dari ke-12 suku Israel. Dan pada setiap tongkat dibubuhkan nama setiap pemimpin suku. What God did was, God instructed Moses to collect 12 staffs from the 12 tribes of Israel. And on each staff, there was to be the name of the leader of the tribe. Jadi nggak ada yang salah, Pada tongkat suku Lewi dibubuhkan nama Harun. Ini kan memang kepalanya, imamnya. On the staff that belong to the tribe of Levi, they put the name of Aaron. God instructed Moses to put Aaron's name. Tongkat yang bertunas adalah tongkat yang dipilih Tuhan. The staff that would actually bloom flowers would be the sign, would be the appointed staff. That's the person God had chosen.
Kemudian Musa membawa semua tongkat ke dalam kemah pertemuan, tempat di mana Tuhan biasa bertemu dengan Musa. And then God instructed Moses to bring all those staff into the meeting tent where God usually met with Moses. Keesokan harinya Musa mengambil ke-12 tongkat itu. Ternyata tongkat dengan nama Harun bukan saja bertunas tapi juga mengeluarkan kuntum, berbunga, dan bahkan berbuahkan badam atau kacang almond. The next day, Moses collected these 12 staff from the meeting tent, and the staff with Aaron's name on it did not only bloom, but had flowers and even fruit, almond fruit. Sedang 11 tongkat lainnya tidak. The rest of the staff, they did not produce any leaves or flowers or fruit. Lalu Tuhan menyuruh Musa untuk menaruh tongkat Harun, bukan tongkat Musa, di depan tabut perjanjian untuk disimpan menjadi tanda buat mereka yang memberontak. Tambahkan kata memberontak di dalam bahasa Indonesia, di Alkitab ditulisnya durhaka ya. Then God asked Moses to place Aaron's staff in front of the ark, ya, as a sign to them who were rebellious. Jadi saudara, jelas ya, masih ada yang memberontak. So you see ya, there were still who rebelled. Belum cukup tuh, ratusan udah mati, belum cukup 15.000 udah mati terkena tulah, belum cukup, masih ada yang memberontak. Nah ini tandanya nih, supaya nggak berontak lagi dah. So you see, it's not enough ya. They saw what God did, they saw thousands of their friends died from the plague. It's not enough, there were still those who rebelled. And that's why God had to do this, to show, look, this is the staff. Aaron's staff now has flowers, now even had fruit on it. Aaron was the man I appointed. Jadi saudara bisa ya lihat ya, mereka itu luar biasa keras hatinya. So now you can see how hard their hearts were. Very stubborn. Very stubborn. Stop dulu saudara. Stop dulu. Saudara, kita mungkin berpikir kita tidak sekeras kepala mereka. We might think that we're not as stubborn as they are. Tapi saudara, sebetulnya saya harus berkata, kita semua punya potensi keras kepala yang sama seperti mereka. But we must admit that we all have the potential to be as stubborn as they. Itu sebab saudara, ada orang yang sudah melihat Tuhan bekerja, berbuat mujizat, berbuat baik, tetap saja tidak mau percaya. That's why we can see people, yeah. Even though they had seen God work in their lives, God showed His kindness to them. In fact, sometimes they had received and experienced miracles and help from God. They continue to harden their hearts. Tapi puji Tuhan, ada orang-orang yang peka, yang cepat sadar dan melihat, sehingga cepat melihat mujizat Tuhan. But thank God there are those who quickly obey God, who quickly see the kindness of God, and therefore they also experience miracles. Tadi Tante Yanti bercerita tentang mujizat yang dia alaminya. Ya, orang yang selalu bersyukur akan hal-hal yang Tuhan perbuat, akan melihat dan mengalami lebih banyak perbuatan Tuhan. That's the way it is. If we are thankful to God, we are quick to see God's action in our lives, God's doing something in our lives, we will see more, we will experience more. Sebaliknya, bila kita ini susah, lambat melihat Tuhan dan kebaikannya, perbuatannya dalam hidup kita, makin hari makin tidak mengalami apa-apa. On the contrary, if
we are so slow to acknowledge God's act, God's doing, God's kindness in our lives, we will see less and less. Because in the end, God will stop doing anything for us. Ya. Sambung lagi. Mari kita petik beberapa pelajaran. Let's glean some lessons. Pertama, hari ini hanya satu ya, minggu depan 2 lagi. Tuhan selalu menggunakan prinsip ekstra atau lebih dari. Tambahkan kata lebih dari. The first lesson is, God always uses the principle of extra or more than. Sebagaimana dapat kita lihat di sini, dengan sabar Tuhan melakukan semua ini untuk meyakinkan Israel akan pilihannya terhadap Harun. As we can see here, God patiently did all of this just to convince the people of Israel about his appointment over Aaron. Ya. Singkat kata, ia bersusah payah membuat Israel percaya. Simply put, he really tried very hard to make Israel believe. Ia melakukan ekstra atau lebih dari yang selayaknya untuk kita. Tambahkan kata selayaknya. In other words, he did extra or more than was required for us. Jadi saya minta saudara ingat ya prinsip atau karakteristik Tuhan. Ekstra lebih dari. So I want us all to remember this attribute of God or the principle upon which God does his work. Extra or more than. It's always extra and more than. Dalam relasi antara manusia dan sesama, Tuhan menerapkan hukum mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tambahkan kata gigi ya. In relationship between man and man, God gave us the law of eye for eye, tooth for tooth. Ya. Namun dalam relasi antara dia dan kita, manusia, Tuhan menerapkan hukum anugerah. Tambahkan kata anugerah. But in the relationship between he and we, men, God doesn't use that principle, tooth for tooth, eye for eye. God uses the law of grace. Apa tuh grace? Bukannya mata ganti mata loh. Mata memberi mata. Gigi memberi gigi. So, the principle of grace is not an eye for an eye. Instead, an eye for is to give another eye. A tooth is to give another tooth. Memberi. So it's not like because you take mine, I'm gonna take yours. Grace is because you take mine, I'm going to give mine to you. That's grace. That's how God operates. Itu sebab melalui khotbah di atas bukit di Matius 5, Tuhan Yesus menjelaskan isi hati Allah. And that is why in the Sermon on the Mount, in Matthew 5, the Lord Jesus explained the heart of God. Siapapun menampar pipi kananmu, beri juga pipi kirimu. Whoever slaps your right cheek, give them your left cheek. Siapa mengingini bajumu, serahkan juga jubahmu. Whoever wants your shirt, give them your coat. Siapa memaksa engkau berjalan 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Whoever force you to walk 1 mile, walk with him 2 miles.
Berilah kepada orang yang meminta dan jangan menolak orang yang mau meminjam. Give to those who ask and do not refuse those who wants to borrow from you. Serta kasihilah musuhmu dan berdoalah. Tambahkan kata berdoalah bagi dia yang menganiaya kamu. Love your enemy and pray for those who persecute you. Ini isi hati Tuhan, dan isi hati Tuhan adalah anugerah. This is what's in the heart of God. And what's in the heart of God is grace. Grace. Stop dulu. Saudara, mungkin saudara bertanya, kalau itu isi hati Tuhan dari awalnya, kenapa kok bukan itu tuh yang Tuhan berikan? Kenapa kok Tuhan memberikan hukum, gigi ganti gigi, mata ganti mata? If that's the heart of God, grace, why didn't He actually give that law of grace since the very beginning? Why did He give that law of retribution? An eye for an eye, tooth for tooth. Bisa ada yang memberitahu saya jawabannya? Can you give me an explanation? Saudara, sebab begini, kita mesti melihat pada saat itu, saudara, ya, di zaman itu, istilahnya begini, kalau orang ambil satu mata kita nggak hanya ambil satu mata orang, loh. Kita ambil satu nyawa orang. So you and I need to understand the context, yeah, how people live at that time. If anybody ever took one of our eyes, yeah, in retaliation, people do not only take another eye, they take the whole body. Ingat nggak saudara apa yang dilakukan oleh anak-anak Yakub sewaktu adik mereka Dina diperkosa oleh pangeran dari Shechem? You remember the story of Dinah, yeah, one of the daughters of Jacob. She was raped by a prince of Shechem. Saudara ingat apa yang anak-anak Yakub lakukan? You remember what her brothers did to the city or to the village of Shechem? Mereka itu berpura-pura, sebab Shechem itu jatuh cinta sama Dina, berkata saya mau menikahi anak ini. Memang ya dia udah perkosa, tapi dia mau tanggung jawab dan dia mau menikah sama Dina. Ya, he felt, ya, he maybe remorse, he raped Dinah, and so he wanted to be responsible, and he in fact wanted to marry Dinah because he really liked Dinah. So the brothers of Jacob said, the brothers of Dinah said, okay, boleh, I don't mind, on one condition, you all have to be circumcised. Syaratnya adalah semua laki-laki di tempatmu harus disunat. Ingat itu cerita? So they all agreed. They all were circumcised. Nah, habis disunat, lagi kesakitan, dia hari kedua, hari ketiga itu, anak-anak Yakub datang, dia bunuh semua laki-laki di kota itu. And then they killed every male, every man in that city. Itu caranya mereka hidup pada saat itu, saudara. Satu orang diperkosa, satu kota laki-laki semua dibunuh. Begitu. Jadi waktu Tuhan memberikan hukum ini, mata ganti mata, gigi ganti gigi, ini sudah merupakan, saudara, apa ya? Anugerah. Ngerti nggak? In comparison to what people did at the time, this law of an eye for an eye, tooth for a tooth is already grace. Karena pada zaman itu nggak ada tuh, lu ambil gue punya sapi satu, gue ambil lu punya sapi satu, enggak, gue rampok semuanya, kayak begitu. Lu lukain gue bunuh lu semuanya, begitu saudara. Jadi hukum Tuhan sebetulnya ini sendiri sudah anugerah. Udah anugerah. Jadi kita mesti mengerti ya konteksnya. We need to understand the context. Kedua, saudara, Tuhan di sini memperkenalkan sebetulnya keadilan. Keadilan adalah harus sama.
mata ganti mata, gigi ganti gigi. Itu adil. The second reason is God introduced the law of justice. And justice is an eye for an eye, a tooth for a tooth. Jadi Tuhan memperkenalkan konsep keadilan kepada manusia saat itu. Namun tetap ya, isi hati Tuhan selalu adalah anugerah. But the heart of God was always full of grace. That's it. Nothing else. Grace. Only grace. Ya. Saudara, sambung lagi. Menghadapi situasi yang sama, mungkin kita tidak akan rela bersusah payah. If we were in that same situation, misalnya we were facing the Israelites at the time, most likely we would not work that hard to convince them. Mungkin kita akan berkata, kalau tidak mau percaya, ya sudah. Of course we would say to them, if you don't want to believe it, so be it. Udah, stop. Tapi Tuhan masih susah payah, suruh ambilin tongkat-tongkat, tunjukin lagi bahwa Harunlah orang yang saya pilih. But God, once again, went out of His way to instruct Moses to collect all these staff, and then to again show it to them that Aaron was the man I appointed to be the priest. Go out of His way. Extra, more than. Itu selalu sifat Allah. Nah, saudara, kita nggak seperti itu kan ya, but we're not like that. We must admit. Pada dasarnya kebanyakan kita hanya rela melakukan yang seharusnya. Tambahkan kata seharusnya. Tetapi sedikit yang rela melakukan lebih daripada itu. Ya, we must admit that most of us are only willing to do what is required, to do what we must. Very few who are willing to do more than what's required, more than what is expected, unwilling to give or to do the extra mile. Sebaliknya, Tuhan selalu memberi dan melakukan lebih daripada yang selayaknya, lebih daripada yang kita minta, bahkan lebih daripada yang kita harapkan. Tambahkan kata harapkan. On the contrary, God always gives and does more than what is required, more than we can ever ask for, more than we can ever hope for. Kembali kepada contoh Tante Yanti. Tante Yanti sebetulnya hanya berharap ke dokter, dikasih obat, ketahuan masalahnya, udah cukup, udah senang kan ya? You know, when she was sharing, I'm sure what she wanted was just as long as the doctor could explain to me what's wrong with me. Okay, if I had to go through some treatment, so be it. I could go through the treatment, take the medication, and I'm already happy. Tapi Tuhan memberikan lebih daripada yang kita harapkan. But God gave her more than she ever hoped for, she ever expected. Itulah Tuhan. Itulah Tuhan. Nah, jadi karena ini adalah sebetulnya isi hati Tuhan, seharusnya kita ya seperti Tuhan ya, belajar. Because we now know that's actually what's in the heart of God, we should be like Christ. We should be like Him. So do our best. I know it is hard. Do our best to do the extra, to give the extra, to do more than what is required. Lakukanlah lebih daripada yang seharusnya. Udah gitu aja. Any question? Any comments?
ada? Kalau nggak ada, mari kita berdoa. Oke, minta Santi yang berdoa ya. Bapa di dalam surga, kami sekali ini sekali lagi belajar bahwa kemurahan-Mu, anugerah-Mu itu sangat besar dan sangat dalam. Kami jauh ya Tuhan, masih terus belajar. Tuhan, dekatkan hati kami dengan keinginan mau lebih memberi, lebih banyak daripada menerima. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah kami pulang menjadi penerima anugerah-Mu dan juga pelaku anugerah-Mu di rumah kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, thank you. Mari kita masuk ke dalam kelompok doa kita ya. Udah matiin, Bek?